मोगाचनो कोंकणी आराधनाक तुमकां स्वागत. जेजू तुमचो मोग करता. आमी आज कोंकणी आराधना वचून कोंकणी संदेश गावता. जेजू तुमचे कडेन आज उलयता. त्या बसत आमी मागणें करुया. बो मोगाळ बाबा, सर्ग आनी संवसार आसले बापा, तुका आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता. सम्या तुजी भुरगीं ह्या वेळार सम्या तुज्या सन्निधीक आयल्यांत. तांचे वरवीं तुजी काकोळ दाखय म्हूण मागता. फेसबुका धरी, युट्यूबा धरी जायतो लोक सम्या तुजें उतार आयकत येत आसा. तुजें उतार सत जावन आसा. सम्या तें सत उतार आयकूंक आयती जाल्यांत पवित्र आत्म्या तुजी सहाय जाची. बापा तुज्या पांया तळा आसा. जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या सहाय्यांत, देवाच्या पवित्र आत्म्या तूं सहाय करो. तुजी सहाय जाचे. तुज्या भुरग्यांक सत कळीत जावं. तुजे उतार म्हणटा सत तुमकां कळीत जातलें, सत तुमकां सुटका मेळटली. सुटका दिता म्हूण तुजे उतार सांगता. तुज्या लोकांक सत सुटका दिवन म्हूण तेले प्रार्थना मागता. पवित्र आत्म्या चलय. तूं कशें चलयताय तुजे येजरा प्रमाणे चलय. तुका आमी सोंडिता. आमचो समेस्त आत्म प्राण शरीर तुका समर्पण दिता. सम्या तुजो हात आमचेर देवन आनी सम्या सगळ्यांचेर तुज्या आत्म्यांत भर. सम्या तुज्या आत्म्यांत भर न्हू तुज्या भुरग्यांक चलय. आमी केचे आराधना स्तुत्यंत सम्या तुका महिमा जायचे. तुका एकल्याक मात्र महिमा जायचे. सम्या थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. अर्गां तुका सम्या, ओगळाप तुका, महिमा तुका सम्या. सम्या मोकळी घडया ह्या वेळेर तूं चलय म्हूण तुजे प्रार्थना मागता. आमेन. आमी आतां आराधना स्तुती करया आमच्या देवाक. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याक आमी ऑलरेडी पळयता तुजें प्रेझन्स आमच्या मदें येता आसा. तुजो जाय म्हाका आदार, तुजो जाय म्हाका आदार, तुजो जाय म्हाका. तुजो आदार जाय सम्या आमकां. तुजो सत कळीत जावंक आमकां तुजो आदार जाय. तुजो आदार ना तर आमकां सत कळीत जायना. सम्या म्हज्या उजवाड पांच उजवाड घाल. सम्या सम्या काळो काळो आल्या लोकांचेर तुजो उजवाड जावन तूं आयलोय. नात म्हज्या उजवाड पांचा आदार, तुजो जाय म्हाका. जावन तुका विसरून कितले पटी मतीहीन जावन आमी तुका विसरल्ल्या. सम्या कितले पटी पयस वचून कश्टांक पडल्या. सम्या हीन जावन विसरून सम्या पवित्र आत्मा जाय एकडांत जियोंक म्हाका. पवित्र आत्मा जाय एकडांत जियोंक तुजें दीत म्हाका. आदार तुजो जाय म्हाका आदार, तुजो जाय म्हाका. सगळी सारा देवा कडेन देवाचो ताजार आज तुमकां आमकां जियेचे दिले मुखार देवाचो आदार ना तर जायना. आदार तुजो जाय म्हाका जिवनांत म्हज्या उजवाड पांचा आदार, तुजो जाय म्हाका जिवनांत म्हज्या उजवाड पांचा आदार, तुजो जाय म्हाका. कष्टाच्या सांगोर
कष्टांत समस्यार बुडून असताना तुमचा आधार जाऊन असाय वै सम्या कितो लोक कष्टार समस्यार बुडून असताना तुझे उतार मात्र आधार दिता यस तू वाटता के सम्या कितो लोकाक वाट दिसना सम्या खुंय वचे म्हणून समजना खांट्या गुडारी वचून समय सुरकोन पडला तू वाडता की सम्या तुझो उजवाड तांकां पांचे म्हण मागता तुझो उजवाड तांणी पळयजे सम्या वय सम्या तुझोच आधार ताजे सम्या कितो लोक संसारांत कष्टार पडला काळोखान जियेते तसा आता तुझो आधार जायचे तांकां तू हात धरून सोलय ताका म्हण मागता आधार तुझो जाय म्हाका जिवनांत म्हज्या उजवाड पांच्या आधार तुझो जाय म्हाका जिवनांत म्हज्या उजवाड पांच्या आधार तुझो जाय म्हाका तुझो आधार जाय सम्या आमकां दुसरो कोणोसो आधार ना तुझो आधार जाय तू हात जावन आमकां सोलय मागता हालेलुया आराधन करा तुमच्या हात उभार आराधन करा आमच्या सम्या एक दीस कोण कोण सर्गराजार वतात गे सगळ्यांक आमच्या देवाक आराधना करूं आसताले जेजू अमोले राय महिमेसो हो गोळसिया राया जाकना आराधन कर्या पवित्रजनांगना वै रोकाकाशा आराधन कर्या जेजू अमोली राय महिमेसो हालेलुया सगळ्या काळजांत आनी मनांत आत्म्यांत आराधन करा या हालेलुया 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 Thank you, Lord. सम्या तुका अर्गां गुळाप मान सुतेक तूं एकलो योग्य जावन आसाय आराधनाक तूं एकलो योग्य जावन आसाय तूं मात्र एक योग्य जावन आसा सम्या
हरी एक मान महिमा तुका जावन मागता. आमेन. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मोगचनो कोंकणी संदेश आमी ऐकया. आमच्या माय भाशेंत संदेश आयकतना खंडीत तुमकां अर्थ जाता. आमी पुराय एकच जावन आसा. मंगळा बापा तुका हांव अर्घ दिता ह्या घडयेर. तुवें उलय जे आमी आयकचे समया, तुजें जिवें उतर समया, आयकतना समया परिवर्तन कोर. आमकां समेस्तंग परिवर्तनाची गरज आसा. तूं आमचे कडेन उलय, आमच्या काळजांत उलय, मनांत उलय समया, आनी आमकां पाताक रडून जिणी बदलूंक सहाय कर म्हणून तुला एक प्रार्थना मागता. आमेन. मगचनो मार्काचो शुभ संदेश मार्क 13 काडा. मार्काचो शुभ संदेश 13. ओके. थंय 30 वळू म्हणटा, समयाच्या तोंडांत आयिल्लें उतारें. जेजूच्या तोंडांत आयिल्लें उतारें. थंय म्हणटा उतार, अंतराळ आनी भुमी सरतली, ಅಂದ್ರೆ नापान जातली, पूण म्हजी उतरां केदींत समचिनात. सोमी उलयत, अंतराळ भुमी एक दीस नापान जातली, ना जातली. कित्याक देवाच्या उतरांत एक दीस ही भुमी अंतराळ सगळें नांत जातली. उक्तापणा ग्रंथार बरयलां, नांत जातली, पळोवंकूच नासची ना, नापान जातली. नवे अंतराळ, नवी रचना, नवी भुमी जातली एक दीस. त्या नवे भुमींत तूं आनी हांव शिरवत्यांगे. त्या बसत जेजून सबात उतरां आमकां सांगल्यात. म्हजे उतार पडोन वचो ना म्हणटा. जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताणें उतरां तरी उलयलो. तो उतार मात्र सुडका दिता. पाताक रडा, जिणी बदला म्हणालो. आज आमी पाताक रडून जिणी बदल्यांगे. ह्या आणखी तांदून तास आमी पाताक रडून जिणी बदलोवचें म्हळ्यार कालें. उपास केल्ल्यानंतर पाताक जिणी बदलोवंक जाता गे. सॅक्रिफायस केल्ल्यानंतर जाता गे. या आमी समयाक आमकांत कंप्लीट सोडून दिल्यार जाता गे. जायना. तुवें आनी पाताक रडून जिणी बदलोल न्हू, सोम्याच्या मेटांनी चलोवंक आसा. खाली 40 आमी पाताक रडचें, जिणी बदलची. मागीर तशेंच आमची जिणी पयलीं तशीच जाली, मागीर तशीच जिणी. नो, तशें न्ही. पयत पुस्तक म्हणटा, पयलो तूं तेसो नाचलो जाल्यार केदां पाताक रडून तूं जिणी बदलता गे, मागीर तुवें तेसो आसो नजो. कित्याक गे म्हळ्यार जेजू म्हणटा, तुमी जावन आसात देवाचें मंदीर जावन आसात. तुमी मंदीर जावन आसात. हांवें तुमच्या भितर वस्ती करता. ओल्ड टेस्टमेंटांत देव भितर वस्ती करनातलो, भायर वस्ती करतलो. त्या बसत ताका पळयेनी 10 कमांडमेंट 10 उपाशे तांकां दिल्ले, ते पाळूंक तांकां. लेकीन कोणाक पाळूंक जालना ते. नव्या टेस्टमेंटांत कोण हांव एक पातकी म्हणून वळखता गे,
पाताक रोट्टागी जेजू मुखार येवन जिणी बदलतागी आणि बापाच्या पुताच्या पवित्राच्या नावान बुडोवन कोण पयसतान काण घेतागी तो क्रिस्ततें जियेता. कित्याक ताचे आदलें पाताक बक्षोलें. तसं मतलब मुखार आमी पाता करते वचेंगी नाही. कित्याक की म्हळ्यार आमी पाता करिनासते एक मदतदार देवान दिला आमकां. तुका आनी म्हाका मदतदार दिला. सहायक हेल्पर म्हणटात. पवित्रत्व दिला. तो पवित्रत्व आमकां पातकांत पडण्याचे राखता. आणि पवित्रत्व पातकांत पडल्यार उडासा काडटा. माग बक्षणे जेजू तुजे बसतो बापाच्या उजव्याक बसला विनाती करता तसा. मोगाच्या भावांनी भणी आमचे बसतो आमी जावंक पुरो आमची आलोचना आमकां जायतो लोक विनंती करूंक आसा म्हूण. देवाचे उतर म्हणटा ना म्हणटा. बापाच्या आनी मनशाच्या मध्ये एकलो विनंती करूंक आसा आमकां. सो मनीस जावन आयलो जेजू क्रिस्त आजी की तू बापाच्या उजव्याक वचून बसला. कित्याक तुका आनी म्हाका विनंती करूंक. तूं आनी हांव ह्या संवसारांत अस्कत म्हूण जाणा. कोण गुत्त नासतना पाता करता गे ताका इल्ले मार. कोण गुत्त आसून पाता करता ताका सोड मार म्हूण देवाचे उतर सांगता. क्लियर सांगता. त्या बसत आमी ह्या संवसारांत जियेतानांत पाता करून जिणे बदलून समयाच्या मेटान चलोवंक आसा. खाली उपास आसतना न्ही. आज सबार लोक नॉन वेज खावचें सोडटा. खाली व्हेजिटेबल मात्र खावचें 40 दीस. मागीर गतकली 40 दीस उपरांत. तें सांगो ना जेजून. जेजू जुआंव बाप्तिस्त जाल्यार येवन ताणें पयसतान काणयलें जुआंव बाप्तिस्ताच्या हातांत. देवाचे उतर म्हणटा सर्गराजार ओपान जालें. एक वायस आयलो ताळो आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत हाचे तुमी ऐक्या म्हणलो. जेजू उठलो आनी अरण्याक गेलो म्हणटा. पवित्रत्व ताका अरण्याक व्हरून गेलो म्हणटा. पवित्र आत्म्यान सांगलें ताका उपास करूंक. उडास करूंक घ्या. पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें उपास कर वस म्हण. हांगातान पयसो वस एकसरो वस. पवित्र आत्म्यान सांगलें म्हण ताणें उपास केलो. देवाचे उतर म्हणटा कोण आत्म्यान चलतात की ती देवाची भुरगीं. रोमाकाराचे पत्र 8:14 म्हणटा आत्म्यांत. जेजू आत्म्यान चल्लो अरण्याक गेलो. सैतान आयलो म्हणटा ती. केदळां तुका सल्वेशन जोडटाय गे सैतान येवन तुज्या मुखार रावता. सल्वेशन जोडले कुडले तुका एक एनिमी येता मुखार. तुका एक वैरी मुखार येवन रावता. तुका ह्या दोळ्यान दिसना. मुखार रावून तुझे सल्वेशन सोडून पळयता. कित्याक म्हळ्यार तुवें देवाचे उपदेश पाळून वचो. तुवें बायबल वाचून वचो. आराधनाक वचून वचो. सत्यान आनी आत्म्यान तुवें आराधना करून वचो. मागणें करून वचो म्हणून पाठीक लागता. मागणें म्हळ्यार काले कोणून शिकोवन दिल्लें मागणें गे न्हय. मागणें वाचून सांगचें गे न्हय. मागणें म्हळ्यार कितें देवा लागीं संबंध बापाचे आनी पुताचे. जेजू अरण्याक गेलो ताणें वाचून मागणें करूं ना. कोणें शिकोवन दिलें मागणें करूं ना. तो निरंतरी ताचो आत्मो बापाचो आत्मो एक जावन आसलो. निरंतरी तो बापा लागीं मागणें करतलो. 3 पटी ताळमी येयली म्हण देवाचे उतर सांगता. मागणें करतना ताळमी येयली ताका. फस्ट ताळमी
ताचे 40 फस्ट ताळमी खंयची ओ फातर उंडो कर तुका भूक लागल्या आज तुझे विकनेस सैतानाक गुत्त आसा तुझी विकनेस गुत्त आसा तुझ्या कली वीक पॉइंट आहा म्हण कुडींत तेंत काणगून तुजे मुखार तो येता लेकीन जेजूक ताका पथकांत घालून जालना जेजू म्हणलो मनशान जिवोवचे उंड्यांनी बगार देवाच्या तोंडांत जावचे हर एक उत्तरांनी जियेता म्हणलो सैतान सोडून गेलो कित्याक ताका देवाचे उतार तो जावन आसलो उतार आज देवाचे उतार तुजे भितर म्हजे भितर आसाचे सैतान तेंत ताळमी हाडन मुखार येता सेकंड म्हणलो व्हडल्या पर्वतावर गेलो आनी तूं सकयल उडी मार पयत पुस्तकांत बरयलां तुका देवदूत आसताले धरूंक म्हणून सैतानाकी पयत पुस्तक गुत्त आसा ओड गुत्त आसा ताका लेकीन जेजू बळांत शक्तेंत म्हणलो ही बरोवन आसा तुजे देवाची परीक्षा कर नाका म्हण बरोवन आसा थंय जावन सोडून गेलो तो तिसरी ताळमी हाडून आयलो म्हणटा तूं म्हज्या पांयांक पडू सगळो संवसार म्हज्या हातांत आसा सगळी दौलत म्हज्या हातांत आसा सगळे राय म्हज्या हातांत आसात हर एक म्हज्या हातांत आसा हांव तुका दिता म्हणलो कित्याक तो तुका दिता म्हणलो खंयच्या कारणाक तो जेजूक दिता म्हणटा जेजू देवाचो पूत परमोन्नत देवाचो पूत सरस्पर देवाचो पूत जावन आसा लेकीन सैतान म्हणटा ताका तुका दिता अधिकार म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आतां अधिकार सैतानाच्या हातांत आहा हो संवसार सैतान चलयत येता हो संवसार त्या बसून जेजू एक दीस येताना सैतान लागलो जेजू मुखार येवन म्हणटा धांवून येवन पांयां पडटा आमच्या खोबरे कित्याक आयलाय तूं परमोन्नत देवाच्या पुता आमच्या खोबऱ्याक आयलाय तू टायम जावच्या पयलें कित्याक आयला ह्या संवसारार मोगाच्या भावांनी म्हणे तो टायम जावच्या पयलें आयिल्लो जेजू ह्या संवसाराक मरियेच्या गर्भांत जल्मोन आयिल्लो कित्याक आयिल्लो संवसार सगळो पातकांत आसा पातकांत आयल्या लोकांक सुटका दिवच्या खातीर तो आयिल्लो पातकी मनशाक सुटका दिची येता सुटका मेळाचे सोडवण मेळाचे त्या बसून तो आयिल्लो पयलेंत टायमाच्या पयले आयला तशें जाल्यार टायम केदां जाता टायम जाता वेग्गी बारीक वेग्गी जावच्यार आसा सैतानास टायम मुग्दोवच्यार आसा जायतले सांगती जावंकात जायते सांग देवाच्या तोंडांत आयिल्लें उतार एकय पडोन वचना जायते सांगती जावना म्हणजे उतार पडोन वचना म्हण सांगलां तुमच्या दोळ्या मुखार आतां जात येता वारां जात येतात हिंसा सोडल्या क्रिस्तांच्या वयर हिंसा तुमचे वयर हिंसा येतले म्हळ्या पिडा येतली म्हण तुम्ही पळयतात पिडा नांव नातली पिडा देशाचे राष्ट्र उत्सव म्हणत जातले ते सगळें जात येता सगळें जात येता झगडीं जातली म्हण आसा सोसूंक थांकानातले सांगते जातले म्हण सांगलां संवसारार सांगलां ताणें कोश्ट संकट संवसारात सोडटाले म्हण सांगलां हे बरं जात येता तुमच्या दोळ्या मुखार आतां जात येता ते जाला मनशा पूत येतालो म्हण सांगलां मोगाच्या भावांनी बणे ही संगती कितले लोकांक गुत्तू ना क्रिस्त येता खंय येता ह्या संवसाराक येना संवसाराक येवन ताचो टायम जावना तो येता आकाशार वयर येता मळबार अर्ध्या मळबार तो येता देवाचे उतार क्लियर सांगता अर्ध्या मळबार येवन कोण तयार आसात पाताक रोडून जिनी बदलून बुडोवन पयस्तान काडून सोम्याच्या मेटांनी कोण चलतात आत्म्यांत बरोवन संवसाराची आशा नासतना जागृत रावन ताका राखून कोण आसा गे ताका तो कुपांत उबारतालो देवाचे तर क्लियर म्हणटा तुम्ही वाचा
माथ्याचो 20:4 वर्सा, तसलिनिका 15 वर्सा, तसलिनिका 4:16 वर्सा तुमी खोरीद कराचे पद 15 वर्सा तुमकां कळटा. कुपांत उबारतालो तो. मागीर येताले ह्या संवसाराक 7 वर्सां कश्ट, संकट, मनशान सोसूंक जायनातले संकट. 7 वर्सां ह्या संवसारांत संकट आसताले. देवाचे उतर क्लियर म्हणटा. मागीर आपल्या पदव्यंत तो येतालो, वयर जावन येतालो. एक फावटी जल्मोन आयलो पोटांत, ल्हान भुरग्यान जावन आयलो. तुमचे बरी आमचे बरी वाडलो तो. आतां तेसो येना तो. आतां पदवी घेवन वयर जावन तो येता, ताच्या भक्तां सांगाता येता. कित्याक सैतानाक सलवेतालो तो, क्रिस्त विरोधीक मारतालो तो आनी सैतानाक बांदून घालतालो तो. बांदून घालून 1000 वर्स तो राज चलयतलो हांगा. मागीर अंत आसताले, मागीर न्याय तीर्प आसतालो. मोगाच्या भावांनी भणे, जेजू तुमचो मोग करता. अनेक आमी उतार वाचया. लोकांचा अध्याय 4 काय म्हणटा पळय 22. पळया जेजूच्या तोंडांत एक एक उतरां येताली, बारी मोगाळ उतरां येताली. सुडलाय तो उलयतालो जेजू. पळय देवाचे उतर म्हणटा ते 22 लोकां 4. ती आसले सक्कडी ताणी शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सतात ती अपुर्बायेची उतरां आयकून भिज जाताले. जेजूच्या तोंडांत अपुर्बायेची उतरां येताली, मोवाळ उतरां येताली. एक ते उतार आयकतना मोगाचे न्हू भितर समाधान येताली, संतोष येतालो. जेजूच्या तोंडांत येताली. एक एक उतार ताणें सांगले पडोन वचोना. ते फिलफील जावचेर आसा. आतां आमच्या काळात आमी जावन आसा जनरेशन, कडेकालाचें जनरेशन आमी जावन आसा. क्रिस्ताचे येण्याचे जनरेशन आमी जावन आसा. आमी, तुमी, आमी हें जनरेशन. यजमान भायर गेला, धनी भायर गेला, केदां येता म्हणून गोत्तू ना. बागीर राखते रावाचे आमी जागोरतेन. मोगाचे न्हू जेजू आतांय आपेत्यात आसा. मोगळा भयणे, भावा ये म्हजे सरचें. कितें तूं पातयेवन आसाय गे तें समानी म्हणटा. जेजू म्हणटा तुकोले धर्म करूंक जेजू येवना. तुमी पळया पळय तुमचा वासा. इफ फॉलो मी, म्हाका पटलाव, म्हजो पटलाव कर म्हणा. म्हजो पटलाव कर. पेद्र म्हणालो, जेजू म्हणटा म्हाका कोण म्हणटा संवसार, संवसार लोक तुमी गेल्यात ते कोण म्हण आपेत येतात म्हाका. सगळे शिसा लागीं विचारले. एक एक शिस एक एक तरी म्हणाले, तूं येवचो एक प्रवादी जावन आसाय, तूं येलिया प्रवादी म्हणटा थोडे जाण, थोडे जाण जुवांचो बाप्तिस्ट म्हणटात थोडे जाण. जेजू तांकां पळय लागलो. जेजू परिशे करूंक लागलो. कित्याक हे कितले वाडल्यात उतरांत म्हण. एक एक रिती उलयले. लेकीन जेजू म्हण तुमी काले म्हणटात, तुमी कितें उलोवन कालें उलोवन जेजू कालें सांगून तो पडकिरो, तो प्रवादी, तो तोलो ओलो कालें म्हणून. जेजूच्या टायमार म्हणटाले तो पोट भरतलो, तो कालें कालें उलयताले जेजू विशयन. एक तुमी कालें म्हणटात. तेन्ना पेद्र न्हू धैर्यांत तूं क्रिस्त जावन आसाय, जिवान देवाचो पूत जावन आसाय. धैर्यांत ताणें सांगलें. जेजू म्हणालो तूं पेद्र जावन आसाय, कडाप. ताचें नांव काडलें सिमांव जावन आसलें. तूं कडाप म्हळ्यार पेद्र म्हळ्यार कडाप, गट, रेव्हलेशन, उतार. ह्या उतराच्या वयर म्हजी सभा बांदता म्हणलो.
म्हजी चर्च बांदता म्हणलो पयत पुत्र समावासा चर्च म्हळ्यार काले म्हण मंदिर म्हळ्यार काले वसा कळटा मंदिर म्हळ्यार तुमी जावन आसा आमी जावन आसा म्हजी सभा बांदता म्हळ्यार म्हजी चर्च बांदता कोणाच्यो न्ही आलोवंक जायना ती चर्च कोणाचे न्ही आलोवंक जायना पाताळाचे कोली सकत आलोवंक जायना म्हणालो जेजू आज कटवाडांत ओडोडली चिंता तुमी क्रिस्त विरोधी येवन कटवाडा सकयल घाली ओडोडली बुल्डोझरान तांतू देव आगी समयान रावचे तुजे भितर त्या कटवाडान ना तुजे भितर जेजू म्हणटा जेजू एक दीस येताना शिश म्हणटा कितले बरे देवाळाय जावन आसा कितले सुंदर देवार जावन आसा कितले सोबीत जावन आसा जेजू म्हणटा हाचेर पात्राचे वयर पातर उरचो ना एक दीस पुरा कसलोन पडटाले जेजू म्हणटा कसलोन पडटाले म्हणटा सगळे वते नाश जाताले एक दीस देखीन जेजू म्हणटा कसताना तिसरे दिसा उबारतालो ते मंदिर कसतान गेल्ले मंदिर तिसरे दिसा नीट करतालो म्हणटा ते म्हणटा काले उलयता कितें उलयता ताचा अरे हाका कितली वर्सां लागली 40 वर्सां लागली हाका बांदूंक तूं म्हणटा तिसरे दिसांनी उकल नीट करता म्हणटा जेजू म्हणालो मागीर तांकां कळ्ळें जेजू त्याच्या कुडीचे विशयान ह्या मंदिरा विशयान म्हणालो हे मंदिर तुम्ही मोड घालतल्यात लेकिन तिसरे दिसा हांव जिवंत जातलो म्हणून त्या विशयान उरलें मागीर सिसांक समजलें ते शेर समजोवना मगाची आज सांगती आमकां सबार सांगती समजनात आमकां सबार सांगती समजनात अनेक उतर वाचया आमी तो 30 आणि 2 उतार न्ही 3 त्यात अध्यायांत 30 आणि 2 लुकान 4 30 आणि 2 तो अधिकार असल्या मनशा बरी उलयतलो ते पळोवन ताची शिकोवण आयकून सक्कड ताका बिचमितले जेजू एक अधिकार आल्या बरी उलयतालो तो राय जावन आसलो तो याजक जावन आसलो देवाचो पूत जावन आसलो अधिकार आल्या लोकांनी सांगले काले साहेब अधिकार आल्या बरी उलयता अधिकार घेवन उलयतालो तो अधिकारांत उलयतालो अधिकारांत तो उलयतालो तेंत सांगता पळय तो अधिकार आसल्या मनशा बरी उलयता कित्याक देव जेजू मनीस जावन आसलो ह्या संवसारांत देव तो बट मनीस जावन आसलो ते पळोवन ताची शिकोवण आयकून सक्कड ताका बिजमितले तांकां भारी काले शा कोली शिकोवण हाका खंय जावन आयली जाणवाई एक दीस जेजू एका घरा शिकोवण दितालो सगळो घरा येवन लोक बरोवन शिकोवण आयकतालो एक स्त्री जेजूक म्हणटा तुका पानोवन दिल्ली स्त्री कितली बागी जावन आसा म्हणटा पानोवन दिल्ली स्त्री कितली बागी जावन आसा तेशें म्हणनाका बाय म्हणटा तो तेशें म्हणनाका तुमी उतार आयकले बागी उतार आनी एक दीस जेजू शिकोवण दितना ताचे आवय ताचे भाव येवन भायर रावल्यात जाल्यार तुजे भाव आनी भायर रावल्यात ती जागो ना भितर येवंक जेजू म्हणटा कोण म्हजे भाव कोण म्हजे भयणे कोण म्हजी आवय तुमी जावन आसात भाऊ भयणी आवय कित्याक तुमी उतार आयकतात उतार आयकून उतरान चोलाचे म्हणून जेजू आशेता मोगाच्या भावांनी भयणी जेजू तुमचो आताय मोग करता पयत पुताक वासा पयत पुताक काले सांगता तेशें सोला तुमी प्रयत्न करा एक धर्म तुका आनी म्हाका सुटका दिना जेजूचे उतार मात्र तुका आनी म्हाका सुटका दिवन त्या उतरार जिवंक शिकयता
ह्या उतरातरी देव तुमकां आशिर्वाद करून. आमेन. थँक्यू लॉर्ड. बापा तुका अर्घ दिता, ओगळाप दिता सम्या जेजू. तूं बरो देव जावन आसाय, तूं मोवाळ जावन आसाय. तुजी मोवाळाय जीवा प्रासोर्ती, तुजी मोवाळाय जीवा प्रासोर्ती, वंटादंसुती वाकाणता भक्ती, तुजी मोवाळाय जीवा प्रासोर्ती. तुझी मोवाळाय जीवा प्रासोर्ती, तुजी मोवाळाय जीवा प्रासोर्ती, वंटादंसुती वाकाणता भक्ती, तुजी मोवाळाय जीवा प्रासोर्ती. हातोर बारता तुझ्या नावा, हातोर बारता तुझ्या नावान, वंटादंसुती वाकाणता भक्ती, हातोर बारता तुझ्या नावान, हातोर बारता तुझ्या नावान, हातोर बारता तुझ्या नावान, वंटादंसुती वाकाणता भक्ती, हातोर बारता तुझ्या नावान. सम्या तुका अर्घ होगळाप मान. सम्या इतलो वेळ भरचे तुका सुची करची, आराधना करची, आमकां भाग तुवें भाव केलें. तुजें उतार आमी आयकलां, कोणे कोणे तुजें उतार आयकलें. सम्या तुवें तुमकां आपुडल्या खातीर अर्घ दिता. एक पश्चातापाच्या काळीज दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता. पाता करून जिणी बदलूंक सहाय करूं. सत तांकां सुटका दिता म्हूण सांगलां. ते सत तांकां कळीत करून सत्यात चलोवंक सहाय कर म्हूण मागता. सम्या बापा ब्लेस कर तांकां, आशिर्वाद कर. सम्या तुजें आशिर्वाद देव म्हणून तांच्या सगळ्यांचेर देवन आशिर्वाद. कशें तुवें लास्ट मोमेंटाक याकोबान आशिर्वाद म्हळ्यार काले म्हणून तो समजून काण गेलो. हेब्रू घराचें पत्र आमकां वाचल्यार कळटा. तो समजून काण ताचेर आस्त बदीक सगळें आसलें, ताचेर सगळें आसलें. लेकीन लास्टाक समजलो ते आस्त म्हजे डाल्या बदीक सगळें ते एक पाठ जावन आसा. लेकीन केदां देवान ताका आपुडलें. तो पश्चाताप पावन जिणीभर ताणें केल्ली चुकी ओप्पलो. तो देवाचे तर म्हणटा ओप्पलो म्हणटा. जेजूक ताणें निज देवाक ताणें स्विकार केलें. लास्ट म्हणचेर पाटी पळोवना ताणें. तेच्यांत कोणाकी लास्ट म्हणचेर पाटी पळय नासतना चलोंक तूं सहाय करून मागता. बापा हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवचे नांवे. आमेन. देव बाप आमचो मोग करता. देव पूत आमचेर काकूळ दाखयता सदां. देव पवित्र आत्मा आमकां सहाय करता. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा आतां आनी सदां क्रिस्त प्रत्यक्षताना तुमचो समेसाचो आत्मा प्राण शरीर दोशानांतल्यान दवर. आमेन.